balita sa sports. Sa balita sa paugnat sa kusog. Shai Gilgeous-Alexander gikoronahan pag-usab isip NBA MVP. Ang NBA updates dalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na inyong libreng bets sa windsor.ph. Si katropang Gyro Viking sa balita. Ginganlan pag-usab nga most valuable player sa NBA si Shai Gilgeous-Alexander sa ikaduhang sunod nga season. Ang star sa Oklahoma City Thunder opisyal nga gipahibalo isip MVP pinaagi sa televised announcement sa NBA kagahapon. Gipasalamatan ni Gilgeous-Alexander ang iyang mga kauban sa team tungod sa ilang suporta nga nakatabang aron makabot niya pag-usab ang maong dungog. Nakuha sa 20 City News nga Canadian star ang 83 ka first place votes gikan sa mga sports journalists o broadcaster sa North America nga nagtala kaniya og 939 points. Napildi niya sa botohan si Nikola Jokic sa Denver Nuggets ug si Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs. Nakahimo usab si Gilgeous-Alexander og average nga 3.1 points ug 6.6 assist matag duwa samtang gitabangan niya ang Thunder nga makarecord og 64-18 nga standing ug mangulo sa Western Conference. Apil na usab siya karon sa elite nga grupo sa 14 ka NBA players nga nakadaog og back-to-back MVP awards, kuyog nila ni LeBron James, Stephen Curry ug Michael Jordan. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug natibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Gyro Viking x FM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.